हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मु आपनको आज बहुत इंटरेस्टिंग कथाटा कहबाक जाऊँगी। एमती इंटरेस्टिंग कथा आपण निश्चय जानवे, तो वीडियोटा लगी रहंतु आ वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटा देखिए आपको भल लगबो ताहेले लाइक सब्सक्राइब कमेंट निश्चय करंतु। तो फ्रेंड्स, चलन आज मो संगे रही मोर बहुत इंटरेस्टिंग कथाटा आपण मानकु जणाइबाक जाउची। तो चलतु वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु, स्किप करंतु नहीं, तापर जानि पारबे आज बहुत इंटरेस्टिंग कथाटा कौन थिला। तो फ्रेंड्स, चलन आपण मानकु आज मु कहूची। तो फ्रेंड्स, आपण माने बहुत जगह बुलीचंती, बहुत दूर बुलीचंती आ बहुत माने देश विदेश मध्य बुलीचंती, किंतु मो भली इंटरेस्टिंग जिनिसटा मो भली इंटरेस्टिंग भलिया जिनिस आपण माने केबे उपभोग किंबा अनुभव किंबा जाई नथिबे। तो मु आज सही प्रकार सही गोटे इंटरेस्टिंग जिनिसटा आपण मानकु कहबाक जाउची। तो सेति पई मो पाई टिके समय दियंतु आ समय देले आपण मानकु निश्चय कहबी। तो निश्चय आपण माने जाइथिबे, को जगह की जाइथिबे, कोठी जाइथिबे आउ केमिति जाइथिबे निश्चय कमेंट माध्यम जणाबे। किंतु मु आपण मानकु केमिति जाइथिली, को प्रकार जाइथिली आउ कहा साहाय्य रे जाइथिली आपण मानकु निश्चय मैं जणाबी। तो आपण होय तो बहुत माने सहज रे जाय पारन, किंतु अन्य प्रकार माने पैसा बाबद रे फ्लाइट रे जाय पारन किंबा अन्य प्रकार एसी बोगी करके जाय पारन। किंतु मोर ओडे कथा कहबार निहारा जिनिस जोटा कि बहुत इंटरेस्टिंग लागिबो आपण मानकु। तो फ्रेंड्स, चलतु स्टार्ट करबा आज हमर जो इंटरेस्टिंग वीडियोटा। तो चलन स्टार्टिंग रु आम स्टार्ट करबा जीवन लो लाइफ टू छोट जोटा कि जो दिन जन्म होकरी माने किछि बड़ हला परे किछि शिकिला पर्यंत किछि शिकी करी तापरे को रास्ता को जगह को जाइथिली कौन करथिली आपण मानकु आउ केमिति जगह को गला परे कौन घटना हेतिला केमिति घटना हेतिला निश्चय आपण मानकु वीडियो मधर जणाबी। तो आपण माने चला। तो फ्रेंड्स, आज जो माने टॉपिकटा आपण मानकु कहबाक जाउची जे मु जो दिन माने बड़ हेली, जो मोर 2006 रे मोर मैट्रिक सरला परे मु 2007 रे प्लस 2006 रे एडमिशन करी 2007 प्लस टू करी 2008 रे मोर प्लस टू क्लियर हैला। तो मु जेते बेले 2000 प्लस टू क्लियर कला परे मोर इंटरव्यू थिला जे मु मोर इच्छा थिला आ मु इंटरव्यू दउथली जे मु गोटे पुलिस हेबी आ पुलिस वर्दी पिनी बोले मोर आशा थिला। तो सेते बेले मु बहुत इंटरेस्टिंग माने दउथली जेंटा कि माने रनिंग किंबा हाई जंप लॉन्ग जंप माने मोर संगे जे माने थिले मोर संगे जे माने माने ये करूथिले रनिंग करथिले सेते बेले से माने कहूथिले जे 100% तमे गोटे पुलिस डिपार्टमेंट रे जॉइन हे पारबो बा भर्ती हे पारबो। तो मोर आशा थिला ते आशा करी मु बहुत माने आशा करी बहुत दिन माने मु स्ट्रगल कली आ बहुत माने हाई जंप लॉन्ग जंप रे मध्य हाईएस्ट ली आ मु इंटरव्यू दबार माने फोन पकावार सेते बेले आरंभ कली। सेते बेले कोरापुट, राउरकेला, सम्बलपुर, बरगढ़, बलांगीर प्रत्येक जगह जो जो जगह थी से जगह रे इंटरव्यू देवा जने पड़े माने लेटर आसे सेते बेले मु जाइकर सब जगह मु माने जॉइन करे। तो एते मोर इंटरेस्ट थिला जे मु निश्चय पाइबी आ निश्चय पाइबा किंतु जेते बेले गला बेले देखे हजार हजार लोग जे हजार हजार पिला इंटरव्यू देवा आसथिले और मोर हाइट जेते हाइट थिला लोक मान को देखकर मु भयभीत हो कहीं ना मोर गोटे इंटरेस्ट थिला मु किछि माने डिपार्टमेंट रे पाइबी आ पाइला बोलिया मोर सेते भी उच्चता थिला 5 फुट 7 इंच मोर हाइट अछि। तो एते इंटरेस्टिंग थिला मु जेते बेले चाकरी करी बोली तापरे लास्ट मते 2010 रे मोर सॉरी 2009 रे मोर इंटरव्यू माने भानीपटना जो रिजर्व फील्ड रे मोर इंटरव्यू माने पास हेतिला।
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର କଥା ଅଲଗା କଥା, ଯୋଉଟା କି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦେବାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଅଫିସିଆଲି କଥା କାଣା ଆଉ ଅଫିସିଆଲି କଥାଟା କେମିତି ହୁଏ। ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ 3.5 ଲାख ଟଙ୍କାର ମାନେ ଇଏ କରାହେଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲା ପରେ ବାପାକୁ କହିଲି ବାପା ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍, ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ। ବାପା କହିଲେ ମୋର ଜମିବାଡ଼ି କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ତୋତେ 3 ଲାख ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଜାଗା ବନ୍ଧା କରିବି, ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ କିଛି ଇଏ ହେଇଯିବ। ତ ସେଠରୁ ମୋର ମନଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରବାର ମୋର ଆଶାଟା ନେଇନା। ତାପରେ କାଣା କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ +2 କରିଥାଉ ଆଉ +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇନ୍ରେ ପଳେଇଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇନ୍ରେ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୋର ମାମା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ଡ୍ରାଇଭରଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇନ୍ର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର ଆରମ୍ଭ କଲି। +3 ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ କ୍ଲିୟର କରି ଆଉ ତାଠୁ ପୁଣି ଫେର ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ସେମିତି ଯାତ୍ରା ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି କରିବି। ପୁଣି ବିନା ପଇସାରେ ଅନେକ ଜାଗା ଗଲି, କୋଲକାତା ଗଲି, ବମ୍ବେ ଗଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲି, ଗୋଆ ଗଲି, ଚେନ୍ନାଇ ଗଲି, ବେଙ୍ଗଲୋର ଗଲି, ଦୁନିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ବୁଲିକରି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାର ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାର ଅନେକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ବି ମିଳିଲା, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ତ ମୁଁ ସେତେ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିଥିଲି ଆଉ ସେ ଆଶା ରଖି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ଗଲି, ଏତେ ଜାଗା ଯାଇକରି, ଏତେ କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ବମ୍ବେରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ରିଲେବୁଲ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଆପଣମାନେ ରିଲେବୁଲ ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ, ରିଲେବୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା। ସେ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ରହିଥିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ବମ୍ବେ ଥାନା ଏରିଆ ଯାଇଥିଲି, ଥାନା ଏରିଆରେ ଯାଇକରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହିଲି। ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲୋର ତାପରେ ଗୋଆ ଗଲି, ଗୋଆରେ ରହିଲି ବର୍ଷେ। ତାପରେ ଗୋଆଠୁ ସେଠରୁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ହେଲା ତାପରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିଲି ବହୁତ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଯୋଉ ସିନେମାର ହିରୋ ଯୋଉ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଥିଲା, ସେଇ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ ସେଇ ତାର ଇଏ ପାଖରେ ରହିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଗଲି ତାପରେ ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଅନେକ ଦୂର ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେଇଥିଲା ସମୟର ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯାଇଛି, ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। ମୋର ଯେତିକି କମ୍ପାନୀ ଥିଲା 9 କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ଥିଲା ଆମର ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ସୂତା କଳ, ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କାମ করে, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଶିଖିଛି ବି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଦୂର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 9 ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବା କିମ୍ବା ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ 9 ଗୋଟେ ମାନେ ୱିନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି 2024-25 ମାନେ 23-24ରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇଥିଲି, କୋଚି ମାନେ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇକରି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କାଣା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାଣା କେମିତି କରାଯାଏ, କେମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ କରାଯାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଧୀରେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇ ଆସୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୋର ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସହ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି କେଉଁ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେଇଥିଲା ମୋର ଲାଇଫ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକରି ବହୁତ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଲେବର, କୁଲି, ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାଇକରି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକରି ବନାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋର ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ଜାଗା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରି, ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇକରି, ବହୁତ ଜାଗା ମାନେ କାମ କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ବି କରିଛି ବହୁତ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଯାହା ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିବାର ଥିଲା ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।